Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la formation des roches magmatiques. Introduction. Les roches magmatiques dérivent de la solidification des magmas. Donc, comment se forment les roches magmatiques et quelle est la relation entre la formation des roches magmatiques et la tectonique des plaques? تنتج الصخور الصهارية عن تصلب الصهارة. إذن كيف تتشكل الصخور الصهارية؟ وما هي علاقة تشكلها بتكتونية الصفائح؟ On va commencer avec un petit rappel. Une roche est un matériau constitutif de l'écorce terrestre, en général formé d'un assemblage de minéraux. Un minéral est une substance inorganique solide qui se présente sous forme de cristal, comme le quartz, mica, plagioclase, or, feldspathe. الصخرة هي العنصر المكون للقشرة الأرضية، وهي تتكون عموما من مجموعة من المعادن. المعدن هو مادة غير عضوية صلبة توجد على شكل بلورات كالكوارتز، الميكا، plagioclase, الذهب والفلدسبات. Pour étudier les roches, nous avons deux types d'observations, l'observation macroscopique et l'observation microscopique. لدراسة الصخور نقوم بالملاحظة العينية والملاحظة المجهرية. On va commencer avec l'observation macroscopique qui se fait à l'œil nu ou à l'aide de la loupe à main. On détermine la couleur de la roche, est-ce qu'elle est claire ou foncée, la forme, l'éclat, la structure, les propriétés physiques comme la dureté, la densité, l'effervescence à l'HCl. Et aussi la visibilité des minéraux, la taille, la couleur et la brillance des minéraux. بالنسبة للملاحظة العينية سوف نستعمل العين المجردة أو المكبر اليدوي. نقوم بتحديد لون الصخرة، هل هو فاتح أم غامق، شكلها، بريقها، خصائصها الفيزيائية كالصلابة والكثافة وتفاعلها مع حمض الكلوريدريك، إضافة إلى تحديد قد ولون ودرجة لمعان المعادن المكونة لهذه الصخور. Pour réaliser une observation microscopique de la roche, nous avons besoin d'un microscope polarisant et bien sûr des lames minces. لإنجاز الملاحظة المجهرية نحتاج إلى المجهر المستقطب إضافة إلى الصفائح الدقيقة. On va voir comment on peut passer d'une roche à une lame mince. سوف نرى كيف يمكننا تحضير صفيحة دقيقة انطلاقا من صخرة. La préparation d'une lame mince se fait par 4 étapes. Lors de la première étape, il y a sciage de la roche. On obtient des échantillons qui ressemblent à des morceaux de sucre. Dans la deuxième étape, il y a collage sur une lame de verre. Puis, réduction de l'épaisseur par limage à la scie. L'épaisseur finale est de 30 micromètres. Les minéraux laissent passer la lumière. Et enfin, on recouvre la préparation par collage d'une lamelle protectrice. لتحضير الصفيحة الدقيقة أولاً نقوم بتقطيع الصخرة بواسطة منشار للحصول على قطع صغيرة تشبه قطع السكر. نلصق بعد ذلك صفيحة من الزجاج على قطعة الصخرة. بعد ذلك نقوم باستعمال ريحي للحصول على سمك يقارب 30 ميكرومتراً حيث تسمح المعادن بمرور الضوء. بعد ذلك نغطيها بصفيحة من الزجاج. Maintenant, on va commencer l'étude des roches magmatiques et on va commencer avec les roches magmatiques caractéristiques des dorsales océaniques. Nous avons le basalte qui est une roche magmatique volcanique et le gabbro qui est une roche magmatique plutonique. سنقوم الآن بدراسة الصخور الصهارية المميزة للذروات المحيطية، حيث لدينا البازالت وهي صخرة صهارية بركانية والغابرو صخرة صهارية بلوتونية. 1. Le basalte. L'observation macroscopique à l'œil nu montre que le basalte est une roche sombre à très sombre. Elle ressemble à une pâte avec des phénocristaux, des gros cristaux appelés aussi macrocristaux. تبين الملاحظة بالعين المجردة للبازالت أنها صخرة داكنة اللون وهي تظهر على شكل عجين
يحتوي على بلورات كبيرة القد. L'observation microscopique de la lame mince du basalte montre la présence des macrocristaux, le plagioclase et l'olivine, la présence des microcristaux, les microlithes, qui sont des petits cristaux, et aussi la présence d'une pâte vitreuse non cristallisée. C'est le verre volcanique. Le verre volcanique est de couleur noire. Donc on peut dire que le basalte a une texture microlithique. تبين الملاحظة المجهرية للصفيحة الدقيقة لصخرة البازالت وجود بلورات كبيرة القد كالبلاجيوكلاز والأوليفين، بلورات صغيرة وهي الميكروليتات، إضافة إلى وجود عجين زجاجي غير متبلور وهو الزجاج البركاني وهو الذي يظهر باللون الأسود. نقول إذن أن صخرة البازالت لها بنية ميكروليتية. 2. Le gabbro. L'observation macroscopique à l'œil nu montre que cette roche est de couleur sombre. Elle possède des cristaux sombres de pyroxène ou clairs de plagioclase. Elle est entièrement cristallisée. تبين الملاحظة بالعين المجردة لصخرة الغابرو أنها صخرة داكنة اللون وتحتوي على بلورات كبيرة القد لا يوجد بها عجين زجاجي، تحتوي على بلورات فقط فهي كاملة التبلور. L'observation microscopique de la lame mince du gabbro montre qu'il y a de gros cristaux, le plagioclase et le pyroxène, et il n'y a pas de verre volcanique. On dit alors que le gabbro a une texture grenue. تبين الملاحظة المجهرية للصفيحة الدقيقة للغابرو أنه يتكون من بلورات كبيرة البلاجيوكلاز والبيروكسين إضافة إلى عدم وجود الزجاج البركاني. نقول إذن أن الغابرو له بنية محببة. 3. Une expérience pour comprendre la texture du basalte. On va faire dissoudre le soufre qui est un corps solide jaune qui fond vers 115 degrés Celsius. On va refroidir le soufre fondu dans 3 récipients. Le premier contient de la glace, donc refroidissement brutal. Le deuxième, refroidissement à température ambiante. Et pour le troisième, on va réaliser un refroidissement dans un bain-marie à 40 degrés Celsius. لفهم بنية صخرة البازلت سوف نقوم بإنجاز التجربة التالية. نقوم بإذابة الكبريت وهو عبارة عن مادة صلبة صفراء تنصهر في درجة الحرارة 115 درجة سيليسيوس. سوف نقوم بصب الكبريت المذاب في 3 أواني. الأول يحتوي على قطع من الثلج، تبريد جد سريع أو تبريد مفاجئ. بالنسبة للإناء الثاني سوف يتم التبريد في حرارة الغرفة. في الإناء الثالث سوف يتم تبريد الكبريت في حمام مريم 40 درجة سيليسيوس. Voici les résultats obtenus. Dans le premier récipient, il va y avoir formation de la pâte vitreuse. Dans le deuxième récipient, formation des petits cristaux, appelés microlithes. Et dans le troisième récipient, il va y avoir formation des gros cristaux, appelés phénocristaux. أدت عملية التبريد في الإناء الأول إلى تشكل العجين الزجاجي، بينما في الإناء الثاني حصلنا على بلورات صغيرة القد تسمى الميكروليتات. في الإناء الثالث أدى التبريد إلى تكون بلورات كبيرة القد. Conclusion. Lorsqu'il y a refroidissement lent, il y a formation des gros cristaux. Lorsque le refroidissement est rapide, il y a formation des petits cristaux. Lorsque le refroidissement est très rapide, brutal, il y a formation de pâte vitreuse, pas de cristaux. Donc, la taille des cristaux dépend de la vitesse de refroidissement. استنتاج: يؤدي التبريد البطيء إلى تكون بلورات كبيرة القد. يؤدي التبريد السريع إلى تشكل بلورات صغيرة القد، بينما التبريد السريع جدا أو المفاجئ يؤدي إلى تشكل عجين زجاجي أو زجاج بركاني ليس هنالك بلورات. نقول إذن أن قد البلورات مرتبط بسرعة التبريد. 4. Expansion des fonds océaniques et production des roches magmatiques. Au niveau des dorsales océaniques, le basalte se forme en 3 étapes. Le refroidissement lent du magma en profondeur, température élevée,
donne des gros cristaux appelés phénocristaux. Lorsque le magma se rapproche de la surface, sa température diminue. Il y a formation des petits cristaux par refroidissement et solidification plus rapide. Le reste du magma qui arrive en surface se refroidit très rapidement, d'où la formation de la pâte vitreuse. Donc le basalte est une roche volcanique caractérisée par une texture microlithique. En ce qui concerne le gabbro, c'est une roche issue d'un magma qui se refroidit et se solidifie totalement en profondeur sans atteindre la surface. La roche est totalement formée de cristaux. Le gabbro a une texture grenue. على مستوى الذروات المحيطية يتشكل البازلت عبر 3 مراحل. تتعرض الصهارة لتبريد بطيء في العمق حيث نلاحظ تشكل بلورات كبيرة. خلال صعود الصهارة تنخفض درجة الحرارة فيؤدي التبريد السريع إلى تشكل بلورات صغيرة. ما تبقى من الصهارة سوف يصل إلى السطح وسيبرد بشكل سريع مؤديا إلى تشكل العجين الزجاجي. نقول إذن أن البازلت صخرة بركانية لها بنية ميكروليتية، بينما الجابرو فهو يتشكل انطلاقا من تصلب الصهارة في العمق حيث تتعرض لتبريد جد بطيء تتشكل بلورات كبيرة. نقول أن الجابرو صخرة صهارية بلوتونية تتميز ببنية محببة. Maintenant, on passe à grand 2. Les roches magmatiques caractéristiques des zones de subduction. Nous avons l'andésite, roche magmatique volcanique, et le granite, roche magmatique plutonique. سندرس الصخور الصهارية المميزة لمناطق التمر. لدينا الأنديزيت وهي صخرة صهارية بركانية، والجرانيت صخرة صهارية بلوتونية. 1. L'andésite. L'observation macroscopique à l'œil nu montre que l'andésite est une roche assez claire. Elle est poreuse. تبين الملاحظة بالعين المجردة للأنديزيت أنها صخرة فاتحة اللون وهي صخرة مسامية تحتوي على ثقوب. L'observation microscopique de la lame mince de l'andésite montre la présence des macrocristaux comme le plagioclase et l'amphibole, des microcristaux, les microlithes, et la présence du verre volcanique. On dit que l'andésite a une texture microlithique. تبين الملاحظة المجهرية للصفيحة الدقيقة لصخرة الأنديزيت وجود بلورات كبيرة كالبلاجيوكلاز والأنفيبول، وجود بلورات صغيرة الميكروليتات، وأيضا وجود الزجاج البركاني. نقول إذن أن الأنديزيت صخرة لها بنية ميكروليتية. 2. Le granit. L'observation macroscopique montre que le granit est une roche claire. Elle est bien cristallisée avec des cristaux brillants centimétriques. تبين الملاحظة العينية أن صخرة الجرانيت صخرة فاتحة اللون وهي كاملة التبلور وتحتوي على بلورات كبيرة. L'observation microscopique de la lame mince du granit montre la présence des gros cristaux, le quartz, feldspath, plagioclase et biotite, qui est un type de mica, sans verre volcanique. On dit alors que le granit a une structure grenue. تبين الملاحظة المجهرية للجرانيت وجود بلورات كبيرة كالكوارتز، الفلدسبات، البلاجيوكلاز والبيوتيت وهو نوع من الميكا، إضافة إلى عدم وجود الزجاج البركاني. نقول أن الجرانيت صخرة لها بنية محببة. 3. Subduction et production des roches magmatiques. Lorsque le magma subit un refroidissement lent en profondeur, il va donner du granit. C'est une roche plutonique constituée de gros cristaux. On dit qu'elle a une texture grenue. En ce qui concerne l'andésite, c'est une roche volcanique. La solidification du magma va se faire en 3 étapes. En profondeur, refroidissement lent, formation de gros cristaux. Lors de la montée du magma, il y a refroidissement rapide, formation des petits cristaux. Et à la surface, il y a formation de la pâte vitreuse. Donc, l'andésite a une texture microlithique. على مستوى مناطق التمر، يؤدي التبريد البطيء للصهارة في العمق
إلى تشكل بلورات كبيرة القد فقط. نحصل إذن على صخرة الجرانيت ذات البنية المحببة. أما بالنسبة للأنديزيت فالصهارات تتعرض للتبريد عبر 3 مراحل. في العمق على مستوى الخزان الصهاري يحدث تبريد بطيء فنحصل على بلورات كبيرة. خلال صعود الصهارة تنخفض درجة الحرارة فيحدث تبريد سريع نسبيا يؤدي إلى تشكل بلورات صغيرة القد الميكروليتات. على مستوى السطح يتعرض الجزء المتبقي من الصهارة للتبريد السريع جدا فنحصل على صخرة الأنديزيت ذات البنية الميكروليتية. Conclusion générale. On peut dire que les roches magmatiques sont divisées en deux. Les roches volcaniques qui ont une texture microlithique, elles sont caractérisées par de nombreux cristaux de petite taille, les microlithes, et par la présence d'une pâte ou verre non cristallisé. Et nous avons les roches plutoniques qui ont une texture grenue. Les roches sont entièrement cristallisées et les minéraux sont visibles à l'œil nu. استنتاج عام. نستطيع أن نقول أن الصخور الصهارية تنقسم إلى قسمين: الصخور البركانية التي تتميز ببنية ميكروليتية، حيث أننا نلاحظ وجود العديد من البلورات الصغيرة القد الميكروليتات، إضافة إلى وجود عجين أو زجاج غير متبلور. ولدينا الصخور البلوتونية التي تتميز ببنية محببة، حيث نلاحظ أن الصخور كاملة التبلور والمعادن ترى بالعين المجردة. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.